Opel Astra G соли барориш 2006 ماشین وگان ندستان منی نمودی بیرنه ماشین منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن دو الکتر پاکت коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش 120,000 کیلومتر پرابیگ مولتی رول منی هولت سالن ماشین دوستان منی هولت سالن کفای ماشین سیدینیاش لحتگین ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد موتور 1.6 اینژکتور سوزشوارش بنزین راسخود چند تا کپلی راسخودش 7 لیتر به 100 کیلومتر میگردد منی حالت موتور ماشین نرخ ماشین 62,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 38 28 30 سسکی الگانس سال براریش 96 منی نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتر پاکت коробкаш автомат تیترونیک و اینجا سی دی پلیر نورا سنتر زماک پرابیگش 208,000 کیلومتر پرابیگ من این هولت سالن ماشین من این هولت سالن کفای ماشین دوستان عزیز بسیار در یک حالت خوب من این عباره بگشم کشادگی دوستان یحت کلوچی بالون دام کرد این بالونی گذاشت تابلت که اکومولاتورش نو منه ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد موتور 2 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 من این حالت موتور ماشین دوستان نرخ ماشین 68,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 776 64 12 زفیر اپس سال براریش 2004 دوستان من این نمود بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتر پاکت 2 آینه چای پیش الکترونیک коробкаш مکانیک و اینجا سی دی پلیر دارد مانیتور پرابیگ 562,000 کیلومتر پرابیگ مولتی رول دوستان من سی دی نیوش لحتگین من این هولت سالن کفای ماشین موتور 22 اکتک سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4 راسخود چند تا گاز کده راسخود نامعلوم گفتن خیلی تخمینا اینها 85 90 کیلومتر میگردد 10 تا گاز کده دوستان من این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 68,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 212 26 00 سسکی الگانس سال براریش 96 من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز من این حالت بالوناش نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتر پاکت коробкаш مکانیک من اینجا سی دی پلیر نورا سنتر زماک پرابیگ
5234 километр до'стон. Мани ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин. Мотор 1.8 объемный до'стон. So'zishvorish gaz, benzin, gazi Euro 4. Расход чанта? 10 ta gaz kidi тақрибан 95 км мегардад. Гусосиян мани ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 56000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 770 75 03. Opel Bechke соли барориш 99. Мани намуди бернаи мошин. Мани намуд аз кафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин дароз маҳкам ку. Салон тоза, гуфтасен 100%. Мани дохили салон ду электропакет, коробкаш автомат, ма инҷа CD плеер дорад, дута сиденаҳои пешабагириф сидени, мультирол, пробегаш 265000 км пробег. Мани ҳолати салони мошин, сидениҳош лахтагин. Мани ҳолати салони қафои мошин до'стон. Мотор 1.6 Ekotec, so'zishvorish gaz, benzin. Gazi Euro 4. Расход чанта ко газ киди? Тақрибан 85 та. Расходаш 10 та газ кид тақрибан гусосиян 85-90 км мегардад. Манин ҳолати мотори мошин. Ёдовар мешим мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош 1 сол намебошад. Нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 881 81 00. соҳиби мошин Шохрухҷон. Сечка Elegance соли барориш 99. Ман пешанда 6 паҳроникои пеш до'стон. Мани намуди бернаи мошин. Мани ҳуҷҷатош то моҳи июни соли 2022 ҳам ойнаҳои сиёҳшиша, ҳам санҷиши техникиш. Намуд аз қафои мошин. 4 паҳроникои қафо, боз инҷа задни камераам дорад. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник, ва инҷа CD плеер дорад, сентр замок, монитор, пробегаш 150000 км пробег. Сидениҳош мана диди бисодед лахтагин. Вани ҳолати салони қафои мошин. Бисёр ҳолати хуб. Ҳам санҷи техникӣ, ҳам ойнаҳои сиёҳшишаш то моҳи июне до'стон. Мотор 2.4, so'zishvorish gaz, benzin. Euro 4 ангаза? Гази Euro 4. Расход чанта? Расходаш 10 та газ ки тақрибан 70 км мегардад до'стон. Мани ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 105000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 748 02 12.